Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ketemu lagi dengan channel mancing dadakan. Hari ini saya mancing lagi nih, Mas Bro, karena itu ikannya lompat-lompat itu, Mas Bro. Ikannya lompat-lompat, ikan sepat, Mas Bro. Saya mau mancing ikan sepat pakai umpan ini, Mas Bro, cacing, Mas Bro. Semoga makan ya, Mas Bro, ya kan sepatnya ya, Mas Bro. Kailnya pakai kail paling kecil 0,1. Soalnya pakai kail besar itu ikannya nggak makan, Mas Bro. Bukan nggak makan, cuma nggak kena. Jadi pakai ini aja, Mas Bro. Semoga makan ya, Mas Bro, ya. Oke, makan, Mas Bro. Oh, kok gitu makannya, Mas Bro? Jelek sekali makannya, Mas Bro. Tuh, makannya jelek sekali, Bes. Makannya kok jelek sekali, Bes. Oke. Oke, ungger. Besul. Meeting mas. Aman aja, lemak aslin aja. Wan main tay ka ala. Belum poin, Mas Bro. Belum poin, Mas Bro. Belum poin, Mas Bro. Menunggu poin, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Oke. Nger. Yuk makan. Makan. Oke, makan. Aduh. Kena, Mas Bro. Yuk makan. Oke, makan, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Babon, Mas Bro. Dapat wader ternyata, Mas Bro. Spotnya belum makan, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Umpannya pakai lumut saja, Mas Bro. Ya harusnya pakai ini, Mas Bro, pakai garam atau masako ini, Mas Bro. Lupa tadi gak beli, Mas Bro. Yuk makan. Makan lagi. Lo, kok pelambungnya yang dimakan, bre? Oke, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Nah, akhirnya, Mas Bro, kita dapat jackpot, Mas Bro. Akhirnya dapat jackpot, Mas Bro. Sepat siam. Walaupun kecil, ini gurih, Mas Bro. Kita lanjut lagi, Mas Bro, mancing. Akhirnya jackpot, pindah boleh aja. Oke, Mas Bro, lanjut mancing lagi. Yuk. Dapat jackpot ini, Mas Bro. Umpan target kita dapatkan. Ikan target kita dapatkan. Oke, makan lagi. Oke. Aduh. Yuk lanjut mancing lagi, Mas Bro. Makan lagi, Mas Bro. Oke. Oh, strike, Mas Bro. Dapat ikan wader, Mas Bro. Saya goreng ini, Mas Bro. Goreng kriuk. Yuk lanjut mancing lagi, Mas Bro. Strike, Mas Bro.
Lemar. Wader mas bro. Strike wader mas bro. Mantap mas bro. Lumayan. Lanjut pancing lagi mas bro. Lupa tadi dah mau bawa garam. Jadi apa adanya aja mas bro ya. Yang penting strike. Lanjut mancing lagi mas bro. Oke, makan mas bro. Makan lagi. Oke, strike lagi mas bro. Itu mas bro, itu mas bro, itu mas bro. Kena lagi mas bro. Mantap mas bro, size-nya. Strike water. Lanjut kita mencari ikan target. Oke, lanjut mancing lagi. Yuk makan lagi. Oke, makan lagi mas bro. Oke, 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 oke. Aduh, gak kena mas bro. Yuk mancing lagi mas bro. Ini di semua. Itu pak. Aduh mas bro, gak kena mas bro. Apa ini mas bro? Oke, langsung makan. Strike mas bro. Nak ya banyak aja. Iya. Langsung strike mas bro. Oke, lanjut mancing lagi mas bro. Langsung banyak makan pakai cacing. Oke, makan mas bro. Strike mas bro. Strike lagi mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Kayak cacing. Iya, kayak cacing. Sama. Hmm. Sama pakai lumut tuh. Hah? Pakai lumut lagi. Iya, pakai lumut lagi. Mancing lagi mas bro. Yuk, yuk. Cuma banyak sarah. Ikannya banyak banget itu mas bro. Sampai lompat-lompat mas bro. Tapi gak mau makan mas bro spotnya ini mas bro. Mancing dadakan. Yang dadakan. Ya. Subscribe. Dari tadi om. Barusan. Baru nyampe nih. Strike mas bro. Furu turun langsung kakan. Strike lagi mas bro. Orang kena berarti. Nah. Strike mas bro. Strike mas bro. Nilai. Nah mas bro, lumayan mas bro. Baby. Kita buang saja ya mas bro. Shot. Yuk. Oke mas bro. Kita pindah spot dulu ya mas bro ya. Soalnya ini ada pimpas. Kita menuju spot. Spotnya di sana mas bro. Lewat sini aja. Di sini banyak spot wader mas bro.
Kita cari spot water di sana mas bro. Di sana banyak waternya mas bro. Bekas galian tol yang belum selesai. Hah? Apa nah? Apa nah? Urut je. Apulet kare. Kita melanjut mancing lagi. Sapa dulu adik. Halo adik. Oi. Thumbnail. Boh jan. Ini. Itu mas bro, lokasinya mas bro. Nyaba sudah ngap-ngapan. Sudah kegendutan ini mas bro. Ini mas bro, lokasinya mas bro. Hah, spot water. Ambil batu dulu. Kok ada kemarin? Aduh. Hah? Yuk kita di sini mancing water. Nah, ini mas bro spotnya mas bro. Sip kan mas bro? Spot andalan ini mas bro. Kita pasang kail dulu mas bro. Oke mas bro, saya pakai umpan cacing kalau di sini mas bro. Karena targetnya bukan nila, bukan sepat. Targetnya full water. Jadi umpannya itu harus berbeda juga. Nah, ini mas bro. Di sini ini full water mas bro. Mas bro, itu mas bro. Wah mas bro, mantap mas bro. Strike water lagi. Berlanjut kita, lanjut mancing. Yuk, lanjut mancing lagi mas bro. Makan lagi mas bro. Strike lagi mas bro. Ini mas bro, ikannya mas bro. Kita dapatkan lagi mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Ikannya lompat-lompat. Ya, makan lagi mas bro. Strike mas bro. Besar mas bro. Strike lagi mas bro. Strike banyak kita mas bro hari ini. Ja. Oke, strike mas bro. Strike mas bro. Strike mas bro. Oke. Mas bro, nila mas bro. Dapat nila ukuran 10 jari ini mas bro. Oke mas bro, mancingnya cukup sekian mas bro, soalnya sudah malam ini mas bro. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum mensubscribe, silakan subscribe, bantu channel ini terus berkembang mas bro, agar saya semangat bikin kontennya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.